नमस्कार छात्र छात्री माने आलोक विज्ञान बा ऑप्टिक्स रो एही खास आलोचना को समस्तंकु स्वागत। आज आमे वक्र दर्पण बा कर्व्ड मिरर्स रो चमत्कार दुनिया को एक्सप्लोर करिबा। आलोक रश्मि केमिति बाडेई होई फेरे, जिनिसर आकार केमिति बदले आउ काहींकी बेले बेले प्रतिबिंब पूरा उल्टा देखा जाए, से सबु पछर साइंस आमे एठी डिकोड करिबा। तेणु पूरा ध्यान दियंतु कारण एही यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग हेबाकु जाउची। ठीक अछि, आसंतु देखिबा आजि आमे कौन कौन कवर करिबा। वक्र दर्पणर गठन, सठिक रश्मिचित्र अंकन, अवतल दर्पणर 6टी मुख्य स्थिति, उत्तल दर्पणर पेन्सिल परीक्षा, वास्तव और आभासी प्रतिबिंब, आउ शेषरे आम दैनन्दिन जीवनरे एहार व्यवहार। प्रथम भाग वक्र दर्पणर गठन। टिके भाबंतु, जेकोनोसी खेल खेलिबा आगुरु आमकु तार रूल्स आउ फील्डर बाउंड्री जानिबाकु परे। ठीक सेमिति आलोकर गतिविधि बुझिबाकु हेले एही तीनोटी मूल बिंदुकु जानिबा निहाती जरूरी। पोल बा पी हेउछि दर्पणर ठीक मझी अंश। सेहीपरि दर्पणटी जेउ विराट गोलकर अंश तार केन्द्रबिंदु हेउछि वक्रता केन्द्र बा सी। आउ एही पी एवं सी रो ठीक मझामझी रहिताए प्रमुख फोकस बा एफ। एही बिंदुगुड़िकु रास्तारे थिबा माइलखुंट भଳି कल्पना करंतु, जहा आलोक रश्मिर गतिपथकु कंट्रोल करंती। एबे द्वितीय भागकु जिबा सठिक रश्मिचित्र बा रे डायग्राम रो अंकन। अच्छा, वर्तमान आमे थियोरी छाड़ी टिके प्रैक्टिकल करिबा। प्रतिबिंबटी केउठी तयारी हेबो ताहा कागजरे केमती आंकिबा? बहुत सहज। निज हातरे टिके एक्शन करी देखंतु तो। प्रथमे गोटिए रश्मि सीधा जाई दर्पणरे बाजिबो आउ बंका होई ठीक फोकस एफ देई पार हेबो। द्वितीय रश्मिटी सीधा सी देई जाई दर्पणरे बाड़ेई हेबो आउ सेही समान रास्तारे ही पछकु फेरिबो। आउ मजा कथा हेला, एही दुईटी फेरंता रश्मि जेउ पॉइंटरे परस्परकु काटिबे बा छेद करिबे ठीक सेईटी ही आमर प्रतिबिंबटी सृष्टि हेबो। तृतीय भाग अवतल दर्पण बा कनकेव मिरर सेही 6टी स्पेशल पोजिशन्स। एबे आसंतु देखिबा, गोटिए वस्तु जेतेबेले बहुत दूररू धीरे धीरे दर्पण आड़कु आसे तार कौन हुए। कल्पना करंतु वस्तुटी अनंत दूरतारे अछि, माने बहुत दूररे। सेठारु आसुथिबा आलोक रश्मि एफ ठारे मिसिबे आउ एकदम गोटिए छोट बिंदु भली इमेज तयारी करिवे। किंतु वस्तुटी जेमिति टिक्के पाखकु आसिबो, माने सी रो टिक्के पछरे रहिबो, सेही बिंदुटी टिक्के बड़ होइजिबो। प्रतिबिंबटी एबे एफ आउ सी मझिरे सृष्टि हेबो। एहा छोटो थिबो, वास्तव थिबो आउ संपूर्ण उल्टा होइथिबो। एबे आपण मानंक पाई गोटिए छोटो रैपिड फायर क्विज। वस्तुटी तो धीरे धीरे पाखकु आसुछि, हेले जेतेबेले ता ठीक सेंटर बा वक्रता केन्द्र सी उपरे रहिजिबो, सेतेबेले प्रतिबिंबर कोण हेबो बोली आपण माने भाबुछंती? यारो उत्तरटा बहुत इंटरेस्टिंग। एठी आमे पूरा गाणितिक समानता देखिबाकु पाऊ। जेतेबेले वस्तु ठीक सी उपरे बसे, तार उल्टा प्रतिबिंब भी ठीक सी उपरे ही तयारी हुए। आउ सबुठु बड़ कथा हेला, सेठी वस्तुर आकार आउ तारो इमेज रो आकार एकदम समान थाए। एइटा अवतल दर्पणर एक परफेक्ट बैलेंसिंग पॉइंट। एबे जिनिसटी आहुरी पाखकु आसिले कौन हुए देखिबा। जेतेबेले वस्तुटी सी आउ एफ मझिरे रहे, प्रतिबिंबटी धीरे धीरे दर्पण ठारू दूरकु जिबाकु लागे, माने सी रो पछकु आउ तार आकार वस्तु ठारू बड़ होई जाए। आउ जेमिति ही वस्तुटी ठीक फोकस बा एफ उपरे पहुंचे, एक मैजिक हुए। प्रतिफलित रश्मिगुड़िक पूरापूरी समांतर होई जानती, माने सेमाने आउ केबे भी मिसिबेनी आउ इमेजटी पूरा अनंत दूरताकु चली जाए। पुणी गोटे क्विज समय। टिके ध्यान दियंतु, इते समय धरी आमे जहा भी देखिले प्रतिबिंब सबुबेले दर्पण आगरे तयारी होउथिला, वास्तव थिला आउ उल्टा थिला। किंतु वस्तुटी जदि फोकस एफ को क्रॉस करी दर्पणर आहुरी पाखकु पळाए, तेबे एही लास्ट बाउंड्री पार कले कौन हबो? आउ एठी सबु नियम भांगी जाए। जेतेबेले वस्तुठा पोल आउ फोकस मझिकु पळे आसे, आलोक रश्मि आगरे मिसिबा बदलरे परस्पर ठारू दूरे जांती। तेणु सेगुड़िकु पछुकु टाणिले मने हुए जेमति सेमाने दर्पण पछरे थिबा एक बिंदु के ठारे मिसुछंती। फलरे हठात इमेजटी उल्टारू सीधा होई जाए आउ बहुत बड़ देखा जाए। एहा ही हेउछि आभासी बा वर्चुअल प्रतिबिंब। वर्तमान एही सारणी कोटिके भल भाबे देखंतु। एथिरे सबो 6टी पोजिशन केते सुंदर भाबे दिया जायछि। आमे गोटे कथा स्पष्ट भाबे मार्क करि परिबा जे वस्तुटी जेमिते जेमिते दर्पण पाखकु आसुछि, तार इमेजटा धीरे धीरे बड़ हेउछि आउ दर्पण ठारू दूरकु जाउछि। बस केवल से लास्ट कंडीशन को छाड़ीदेले जेउठी इमेज दर्पण पछरे तयारी होउछि। एई टेबलटा मने रखिदेले अवतल दर्पणर सबु कन्सेप्ट क्लियर। चतुर्थ भाग उत्तल दर्पण
ଆଉ ଏକ ମଜାଦାର ପେନ୍ସିଲ ପରୀକ୍ଷା। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭେରାଇଟି ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଉତ୍ତଳ ବା କନଭେକ୍ସ ମିରର ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ଏହାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସିଧା ପେନ୍ସିଲ। ପେନ୍ସିଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ପଣଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେବେ, ଦେଖିବେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ସାଇଜରେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପେନ୍ସିଲକୁ ଯେବେ ଦର୍ପଣ ପାଖକୁ ଆଣିବେ, ଇମେଜଟି ବଡ଼ ତ ହେବ, ହେଲେ ନିଜର ଅସଲି ସାଇଜଠାରୁ କେବେ ବି ବଡ଼ ହେବନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସିଧା ହିଁ ରହିବ। ଏଇ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ନେଚର ଟିକେ ଅଲଗା। ବସ୍ତୁ ଯେତେ ପାଖରେ ଥାଉ କି ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଉ, ତାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚେକ୍ଲିଷ୍ଟଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁବେଳେ ଆଭାସୀ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସଳଖ ବା ସିଧା ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଆକାରରେ ଛୋଟ ଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦର୍ପଣ ପଛପଟେ ପି ଏବଂ ଏଫ୍ ମଝିରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା, ଏହା କେବେ ବି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ, ବାସ୍ତବ ବନାମ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ରିଅଲ ଆଉ ଭର୍ଚୁଆଲ ଇମେଜ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ବାସ୍ତବ ଆଉ ଆଭାସୀ, ଆସନ୍ତୁ ଏ କନଫ୍ୟୁଜନକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବା। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା, ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁବେଳେ ଦର୍ପଣର ଆଗରେ ତିଆରି ହୁଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ଆଲୋକରଶ୍ମିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆସି ପରସ୍ପରକୁ କାଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ବି କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବା, ଆଉ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଓଲଟା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ। ଏହା ଦର୍ପଣ ପଛରେ ତିଆରି ହେଲା ଭଳି ଖାଲି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସେଠି କିଛି ନଥାଏ। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁବେଳେ ସିଧା ବା ସଳଖ ରହେ। ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ଭାଗ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାତା ପେନ୍ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫକୁ ଆସିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ କେମିତି କାମରେ ଆସୁଛି ଦେଖିବା। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବା ଗାଡ଼ିର ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଥାଏ, ଯାହା ଆଲୋକକୁ ଏକାଠି କରି ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ସିଧା ଫୋପାଡ଼େ। ସେହିପରି ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆମ ଦାନ୍ତକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶେଭିଂ ମିରରରେ ମୁହଁକୁ ବଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଉ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ, ଏହା ଆମ ଗାଡ଼ିର ସାଇଡ୍ ମିରର ବା ରିୟର ଭ୍ୟୁ ମିରରରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ପଛର ଏତେ ବଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ଟିକିଆ କରି ସିଧା ଦେଖାଏ। ଶେଷରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଯଦି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ସବୁବେଳେ ଜିନିଷକୁ ଛୋଟ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏମିତି ଏକ ତ୍ରୁଟି ଆମ ପାଇଁ କେମିତି ଫାଇଦା ଆଣିଦିଏ? ଟିକେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ପଛପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଟ୍ରକ୍କୁ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଆଇନାଟା ଛୋଟ ନ କରିଥାନ୍ତା, ଆମେ କ'ଣ ପଛର ପୁରା ରାସ୍ତାଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ? ବିଜ୍ଞାନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ବି ଆମ ଜୀବନରକ୍ଷକ ସାଜିପାରେ, ଏହା ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଥର ଯେବେ ବି ଆଇନା ଦେଖିବେ, ଏଇ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ରେ ଡାଇଗ୍ରାମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବେ। ଆଜିର ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସରେ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।